اللي هو كيبورد ونظام شاشه فيها الوان ممكن هو يتواصل معاك كشغل. هو ده منظر المكنه القديمه اهو وممكن حد يستيل بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. Centroid's new M400 and T400 CNC controls come with an impressive 15-inch color LCD display. It has a special non-glare coating and can be used معاها الورك بيسز جاهزة. The new LCD display greatly reduces operator الراجل ده بيتكلم ده عظيم. Part positions and tool setups are performed quicker with less operator error. You will actually enjoy programming on Centroid. Our program graphics are clear, useful, and easy to understand. طبعا ممكن يعمل زون هو عايز، طبعا دي حاجه برضه كويسه، وعنده شغل الوان، وممكن كمان هو ممكن في جزء من الشريط الجانبي كده ممكن يتحكم فيها بحيث ان هو يبقى عينه على المكنه وعينه على الشاشه برضه. نيجي للكنترول. زي ما قلنا برضه نفس الكلام، في شاشه اللي هي دي. No other CNC control system gives you such an easy, straightforward way to go from CAD to CNC. With Centroid's DXFN feature, you can quickly create toolpaths from any CAD drawing without the use of an expensive CAD-CAM system. This is by far the simplest and easiest way to convert a CAD drawing into machine toolpath. In just a matter of minutes, anyone can learn how to use Centroid's DXFN feature. With this new advanced feature, you can now, right in control, convert a complex CAD drawing into common machinist language.